भारत माता की আসলে এটা যে চলো চলে যাবে এটা যে যান এটা বিকাম চলে আসতে আস্তে আস্তে জয় শ্রীরাম। माननीय प्रधानमंत्री जी तपस्वी की भांति दिन रात देश सेवा के महायज्ञ में खुद को तपा रहे हैं। केंद्र में मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, 25-26 সালে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিল পরিকাঠামোর জন্য 14,000